یا مجھے آشکار کر، تو ہے صدف تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آبرو، تو ہے صدف تو میرے ہاتھ تیرے گوہر کی آبرو، میں ہوں خزف تو مجھے گوہر شاہوار کر۔ اب آپ کے سامنے عصر حاضر کے شاعری اور آواز کا حسین امتزاج، جو نہ صرف عصر امروز کے ذاکر ہیں بلکہ اپنی جد اسلاف کی خوبیوں کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں ذاکر جناب ملک مروت حسین گور صاحب۔ سوئے منزل قافلے والے روانہ ہو گئے، سوئے منزل قافلے والے روانہ ہو گئے، لے رہی تھی سسکیاں، لے رہے تھے رو رہی ہے فاطمہ صغریٰ کنارے شہر کے، رو رہی ہے فاطمہ صغریٰ کنارے شہر کے، اور لے رہے ہیں سسکیاں سادات کے خالی مکان، چین سے سوئے ہوئے ہیں لوگ سارے شہر کے۔ سجدہ دی ذات تے باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک سین دے دشمنہ تے لعنت بے شمار، پاک سجدہ دے دشمنہ تے لعنت بے شمار، باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر تکلیف نہ سمجھو تو مہربانی فرماؤ تھوڑے تھوڑے اگے تشریف لے آؤ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ نہیں کوئی نہیں، آ جاؤ بھائی جان، چلو وہ تو بزرگ نے، تسی آ جاؤ، بہت شکریہ۔ باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، لو جی بسم اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ باواز بلند صلوات۔ اجازت ہے ڈیوٹی شروع کریے جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ پڑھو صلوات سیدہ دی ذات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ الصلاة والسلام علی ولیہ ووزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ ووارث علمہ، علم الاولین والآخرین، بلند صلوات، اللہم۔ نہیں دیکھو مجمع ماشاءاللہ ایڈا تھوڑا بھی نہیں، تو آج تک توپی ماشاءاللہ بڑی سونی نکلی ہے، تو صلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ صلوات کی سوغات ہے 14 کے واسطے، ہر ایک حسین بات ہے
14 کے واسطے 14 طبق کا ہونا ہے اس بات کی دلیل، یہ ساری کائنات ہے 14 کے واسطے۔ آباد رہو، صدا جیو، آباد و شاد رہو۔ اگر سیٹھ صاحب باہر تکر میری آواز جا رہی ہے تو آپ بھی آ جاؤ تے کبینہ نو ہی لائے آؤ، جنی جلدی تسی آ جاؤ گے انی جلدی میں بھائی اختر نو ٹائم دے دیاں گا، نہیں تو پھر میں پر ہی جاؤں گا۔ 4:17 جناب دی نظر کر لگا۔ عرش عظیم سے چمکتا ستارہ اترا، عرش عظیم سے چمکتا ستارہ اترا، گھر میں اللہ کے اللہ کا پیارا اترا۔ آباد رہو، صدا آباد رہو، صدا جیو۔ عرش عظیم سے چمکتا ستارہ اترا، گھر میں اللہ کے اللہ کا پیارا اترا، ہم سے بڑھ کر کوئی قسمت کا دھنی کیا ہوگا، گھر میں اللہ کے آجام امام ہمارا اترا، گھر میں اللہ کے آجام امام ہمارا اترا۔ سبحان اللہ۔ بابا جی تشریف فرماؤ، باواز بلند صلوات۔ 13 رجب کی رات بھی حیدر کے بغض میں، خوشیاں بھری رات، اللہ دے نبی دا فرمان کہ اس تو وڈی خوشی والا دن میرے واسطے کوئی نہیں، کیونکہ یہ عام دن نہیں، یہ حضور پاک دی دعا، وَجَلِّ مِن لَدُنْکَ سُلطَانًا نَصِیرًا، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، تو بنا میرے لئی ایک مددگار، ایک سلطان نصیرہ بنا کے بھیج۔ اللہ دی دعا، اللہ دے اگے حضور پاک نے دعا منگی ہے۔ 13 رجب کی رات بھی حیدر کے بغض میں، بابا جی 13 رجب کی رات بھی حیدر کے بغض میں، سویا نصیب تم کو جگانے نہیں دیا، سویا نصیب تم کو جگانے نہیں دیا، معاشر میں جا سکے گا وہ جنت میں کس طرح، جس کو علی نے جشن میں آنے نہیں دیا۔ میں نوکر جناب، میری ڈیوٹی ہے بھائی جان، لو بھائی جان تشریف فرما لیں تو پھر دوبارہ میں پڑھ لگا۔ 13 رجب کی رات بھی حیدر کے بغض میں، سویا نصیب تم کو جگانے نہیں دیا، معاشر میں جا سکے گا وہ جنت میں کس طرح، جس کو علی نے جشن میں آنے نہیں دیا۔ جی جی بسم اللہ جناب۔ مومنو، ملک صاحب نے جتھے گل پڑھی ہے نا، سمجھ سارے نو آ گئی ہے، تے نعرہ بھی آپ دے آپ نو لانا ہے تاکہ نجات ہو جائے۔ 5 نعرے پائی تری، 1.25 لاکھ نعرے حیدری۔ سید جو ہے دیکھو جی، اونا دے گھر دی داستان ہے۔ رجب کی 13ویں پورے میرے ارمان ہوتے ہیں، رجب کی 13ویں پورے میرے ارمان ہوتے ہیں، گنہگاروں کی بخشش کے لیے سامان ہوتے ہیں، جو دار کعبہ نے کچھ سن لیا جو مسکراتی ہے، مثل مشہور ہے دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں۔ حیدری یا علی یا علی۔ ایک درودہ دیا ہوئے باواز بلند سلم، آجو آجو بسم اللہ۔ ملنگ لوگ ہیں ہم نیک کام کرتے ہیں،
ملنگ لوگ ہیں، ہم نیک کام کرتے ہیں، علی کے ذکر مقدس کو عام کرتے ہیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ ملنگ لوگ ہیں، ہم نیک کام کرتے ہیں، کیڑا؟ علی کے ذکر مقدس کو عام کرتے ہیں۔ ہمارے دل کے نجف میں علی کا مسکن ہے، اسی لیے تو قدسی ہمیں سلام کرتے ہیں۔ یا علی، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ لو جی 4:17 جناب نو ہور سنا کے پھر میں اپنے مقصد دے پاسے آؤں۔ ویلائے علی پہ، ویلائے آل محمد پہ گر نہیں قائم، ویلائے آل محمد پہ گر نہیں قائم، تو کس لیے یہ سجود و قیام کرتے؟ باواز بلند صلوات اللہم۔ ویلائے آل محمد پہ گر نہیں قائم، تو کس لیے یہ سجود و قیام کرتے ہو؟ بغیر حب علی تم نماز پڑھتے ہو، حلال چیز کو کیوں تم حرام کرتے؟ پنجتنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ میں نوکر جناب، ایک بار تسی صلوات بھی ذرا مقرر پڑھو۔ ویلائے آل محمد پہ گر نہیں قائم، تو کس لیے یہ سجود و قیام کرتے ہو؟ ویلائے آل محمد پہ گر نہیں قائم، تو کس لیے یہ سجود و قیام کرتے ہو؟ دعا ہے کہ جنہیں دوست احباب باہر کھڑے نے نا، وہ میری اس ربائی دے وچ ہی آ جان، ایک ایک کر کے آندے نے، کٹھے نہیں آندے، پتہ نہیں کی وجہ ہے۔ باواز بلند صلوات نکل گیا۔ چلو اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ باواز بلند صلوات۔ کیونکہ جڑا سی تو آخنے ہیں یار مہربانی کرو تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ، وہ اسے واسطے آخنے ہیں۔ چلو ان سارے اگے آ گئے کیونکہ فرینڈ فل ہو گیا ان جڑا بات سی پیچھے بیٹھ جا سی۔ ویلائے آل محمد پہ گر نہیں قائم، تو کس لیے یہ سجود و قیام کرتے ہو؟ بغیر حب علی تم نماز پڑھتے ہو، حلال چیز کو کیوں تم حرام کرتے ہو؟ باواز بلند صلوات۔ کعبہ میں جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے، کعبہ میں جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے، تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے، جسے خوشی نہیں مولا علی کے آنے کی، قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے، قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے۔ شاہ نجف دیاں 4:17 پڑھن لگا تے میں تانوں 4:17 سنا کے تسی محسوس ہی کرنا ہے کہ جی میں تسی اس وقت نجف ہی تشریف فرماؤ۔ یہ چوتھی آخری جڑی سطر ہے نا، ان دے نال میں تانوں نجف لے چلنا ہے۔ کیوں جی ارادہ ہے نا؟ نہیں پچھلیاں دا ہور ایک ڈھلا ارادہ ہے، ویکھ لو نجف پیسے لا کے جانا جی میں تانوں مفت لے چلے ہاں۔ کیوں جی اگر اس قابل ہون 4:17 تو پھر توڑا حق بندہ ہے کہ میری حوصلہ افزائی کرو، میرے علی کے کرم کے ہدف میں بیٹھے ہیں،
میرے علی کے کرم کے ہدف میں بیٹھے ہیں، وہ خاک ہو کے بھی نوری صدف میں بیٹھے ہیں۔ حیدری میرے علی کے کرم کے ہدف میں بیٹھے ہیں، وہ خاک ہو کے بھی نوری صدف میں بیٹھے ہیں۔ علی کے جشن میں 13 رجب کو جو بیٹھ گئے، قسم خدا کی وہ بندے نجف میں بیٹھے ہیں۔ حیدری یمن دے بادشاہ دا پتر ہواری نوکر چاکر نال شکار دے سلسلے سے نکلیا، موت انہوں نجف اشرف لے آئی۔ آ کے میرے امیر دی قبر تے کھلو کے آکھن لگا، اے علی کاش میں تھوڑی زندگی چ ہوندا تے میں تانوں اپنی تلوار دے جوہر وکھاندا۔ بڑا مغرور سی ان دے اندر، لیکن اے غرور سائیاں تو بالکل ہی پسند نہیں۔ بس ان دی یہ گل آکھن دی دیر تھی تے جے اس سرکار 2 ٹکڑے تقسیم ہو کے قبر دے پاسے ڈگ گیا۔ نوکر چاکر جڑے نال آئے سن انہوں نے آ کے ویکھیا، انہوں نے کہا ہون تا جی چنگا بھلا سی زندہ سی، اینوں کی بنیا؟ خیر انہوں نے چایا یمن لے گئے۔ جدو اس دے باپ نے ویکھیا کہ میرا پتر کوئی شے ہی نہیں رہ گیا، یہ کی ہویا؟ انہوں نے پوچھا کی ہویا بھی اس نوں؟ انہوں نے کہا جی سانوں یہ تو نہیں پتا، لیکن اے نجف اشرف جڑا ہے نا علی دے روزے تے گیا تے اتھے کوئی بڑھ چڑھ کے گلاں باتاں کیتیاں سو، اسی تے اینوں موئے نوں چکیا اتھوں، پتہ کو نہیں کون مار گیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ہی کرو، اینوں جا کے اتھے تکڑ تے جا کے تولو۔ آباد رہو، سدا جیو، اس نو جا کے تکڑ تے تولو۔ انہاں جا کے تکڑ تے تولیا، واپس لے کے انہاں ہاں بھی دسو؟ انہاں کہا جی 2 ٹکڑے برابر نے۔ کہنا پھر پریشان ہون دی لوڑ نہیں، اس نو علی ماریا ہے، اس نو علی ماریا ہے۔ لو جی ہن میں دیر نہ کراواں، جڑے ساتھی آ گئے نے میرے واسطے بہت کافی نے۔ آؤ جی ہن میں جناب نو کو 5-7-10 قصیدے سنا لواں، کیونکہ مصعب خان میرے پیچھے بیٹھا ہے، وہ تانوں رج کے مصعب سنان گے، تے میں تانوں کوشش کراں گا کہ فضائل دی جڑی نا معراج جتھوں تک میں کروا سکنا تانوں اتھوں تک ہو جاوے۔ لو جی 13 رجب دا تانوں میں دس دیتا ہے سارا واقعہ، ہن میں گلاں نہیں کرنی ہے، ہن میں صرف تانوں قصیدیاں دے رنگ وچ اپنا سبق سنانا ہے۔ اجازت ہے نا چوری صاحب؟ باواز بلند سلوات۔ لو بابا جی تھوڑے دادے دی شان پیش کرن لگا، دعا فرمانا۔ رجب دی 13ویں شب ہے، جہاں تے نور چھایا ہے۔ واسطے رہو آباد و شاد رہو۔ رجب دی 13ویں شب ہے، جہاں تے نور چھایا ہے۔ رجب دی 13ویں شب ہے، جہاں تے نور چھایا ہے۔ رجب دی 13ویں شب ہے، جہاں تے نور چھایا ہے۔ رجب دی 13ویں شب ہے، جہاں تے نور چھایا ہے۔ رجب دی 13ویں شب ہے، جہاں تے نور چھایا ہے۔ کیڑا نور چھایا جناب نو فرد ثانی جی دسنا ہے، توجہ میرے پاس صرف فرد ثانی پڑھن لگا۔ ہاں نور چھایا ہے، خدا دا گھر پہ ہسدا، خدا دا گھر پہ ہسدا، علی فرشاں تے آیا ہے۔ آباد و شاد رہو، صدا واسطے رہو۔ لو جی ویکھیا جس چیز دی انتظار سی، بھائی ویکھو کافی ساری آ گئے نے، بہت مہربانی۔ پہلا شعر جناب دی نظر کرن لگا، کیونکہ میرے بھائی بہ جان۔ شاہ جی تسی بھی اگاں ہی لنگ گئے اشتہار، میں تم دس دیں گا کیڑا ہے۔ جدوں بھی کوئی شے مشہور ہوندی ہے اس دی کوئی وجہ ہوندی ہے۔
بھی فلاں علاقہ جی وہ یار اتنے سردار فلانے سردار بڑے لینڈ لارڈ نے بڑے واسطے انہوں دی وجہ تو کتنے جانا جی چوں نہیں جانا یار وہ جتھے محمد علی گوہ رہندا سی چیزاں مشہور ہو جاندیاں نے خانہ کعبہ کیویں مشہور ہویا شعر چ دسنا چاہدا علی مشہور کیتا ہے زمانے تے خدا دا علی مشہور کیتا ہے زمانے تے خدا دا زمانہ حشر تائیں کعبے نو سجدے بھی کرے سی پائے علی جی ماں دے قدماں تے ماں دے قدماں تے خدا کعبہ جگایا ہے حیدری آباد و شاد رہو تینہ دنہ دے بعد اللہ تے نبی خانہ کعبہ تشریف لے آئے ویکھیا چاچی پریشان کیوں میرے پیر علی نویں کر کے ہتھاں تے چایا بی بی آکھیا کہ سونا محمد پریشان اس واسطے ہیں جدوں دا بچہ دنیا تے آیا ہے نہ اس اکھاں کھولیاں نہ رونا ہے نہ اس میرا کھیر پیتا ہے کیونکہ رونا زندگی دی علامت ہے جنہی دیر تک بچہ روے نہ ماں راضی نہ دائی راضی دائی نوی ہوتے پتہ لگنے بچہ رونا ہے تو پھر انہوں کچھ لبنا ہے اللہ دے نبی پوچھیا یا علی آواز ہے جی سونا محمد نہ ٹلے نہ پو جی سونا محمد چاچی پہ یادی ہے بھی تو اکھا نہیں کھولیاں اللہ دے نبی اکھا اس واسطے نہیں کھولیاں خانہ کعبہ چبوتن میں علی دا دے لے آ کے پہلے جناب دے چہرے دی زیارت کراں ہو گئی گل ماں دا دودھ کیوں نہیں پیتا اللہ دے نبی ویکھو تھوڑی دعا دا نتیجہ تسی دعا منگی میں آیا دعا تھوڑی وجہ تو میں تھے آیا تے خرچہ اپنے گھروں کھاواں گواہ تیری نبوت دا بن کے آیا خرچہ گھروں کھاواں تے علی رونا کیوں نہیں میرا امیر مسکرا کے آکھن لگے اللہ دا نبی رونا اس واسطے نہیں کیوں کہ اگر میں تیرا رجب نو رو پیندا میں تیرا رجب نو رو پیندا کل نو لوگ میرے مومنہ نو تانے مارا تسی جو آن دینے او رویا تھوڑا بھی تا تیرا رجب نو روندہ رہا ہے ہتھاں تے میرا پیر علی آکھن لگے اللہ دا نبی ترائے سناواں زبور سناواں انجیل سناواں یا قرآن سناواں ان لوگ پریشان ہو دیں لو جی تینہ دنہ دا توڑا ہے تسی آن دے ساڑا پیر علی تو انہیں قرآن بھی سنا لیا میں کیا تینوں اگلی گال دا نہیں پتا ہوں میں شیر کی دسنا چاہاں دا تو ہے قرآن دا کارے مگر معلوم نہیں تے کو تو ہے قرآن دا کارے مگر معلوم نہیں تے کو علی جیسا کوئی کاری زمانے تھے توجہ آجا قرآن نہیں آیا آجا قرآن نہیں آیا علی پڑھ کے سنا بہت مہربانی بہت شکریہ چلو تھوڑا جا آپ سوکھے پاسے آ جائیے کچھ چیزیں ایسی ہوندی ہیں جڑیاں ہر بندے دے سننے لیاں نہیں ہوندیاں تو کچھ چیزیں ایسی ہوندی ہیں جڑیاں نکے نکے بچوں نہیں پتہ لگ جاندہ ہے ہن میں ایسا سیدھا جناب سنا لگا جڑے بچے بھی خوش ہوں گے بکل لا نہیں ہوں واہ بودے آ جا تم ہی لو جی اللہ دی دعا دا نتیجہ 13 رجب نو آیا خانہ کعبہ دے وچ جدو میرا پیر علی آیا نا وہ جڑے بت سن پریشان ہوئے جڑے انہوں دا وڈیرا سی انہیں کو گل کیتی ہے گل بڑی سوادی ہے تو میں آج شیٹ صاحب دے گھر تو انہوں گل کیوں نہ سناواں بھائی جان ہیلو لالا جی
ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘੰਟਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ 13 ਰਜਬ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਜਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਆ ਗਿਆ। या अली मालिक दा रहने आ गया, घर वाला घर विच रहने आ गया, मालिक दा रहने आ गया, घर वाला घर विच रहने आ गया, मालिक दा रहने आ गया, घर वाला घर विच रहने आ गया। हाथ बुलंद के करके कुरान पढ़िए, नारा हैदरी। घर वाला घर विच रहने आ गया, मालिक दा रहने आ गया, घर वाला घर विच रहने आ गया, मालिक दा रहने आ गया, घर वाला घर विच रहने आ गया, मालिक दा रहने आ गया, घर वाला घर विच रहने आ गया, मालिक तो जो आ गया, घर वाला घर विच रहने आ गया। बुत्तां दी जान ते बनी, बुत्तां दी जान ते बने, अली सा कब्जा है लेने आ गया। दोवें हाथ बुलंद करके हैदरी। बुत्तां दी जान ते बनी, अली साथों कब्जा ए लैन आ गया। मैं पहले आख्या हूं गल्लां नहीं करनियां, जनाब नूं डायरेक्ट शेर ही सुनाना है। काबे च आया है अली बन के शेर जली, काबे च आया है रे बन के शेर जली, सरवर ने आके चाया वीर नू सीने लाया, नबी नू विलिया वसी, दुनिया दा ज़ैन आ गया, दुनिया दा ज़ैन आ गया, नबी के आ मेरा सुख चैन आ गया। या अली बहुत मेहरबानी। अब आदो शाद रहो। जिदो नवा बच्चा दुनिया ते नौ मौलूद बच्चा दुनिया ते आता ना चोर साहब, अजीज रिश्तेदार किबला पूछते ने बच्चा नानकिया ते या दादकिया ते। इस तशरीह क्योंकि बड़ी लंबी है, इस पासे नहीं जाना। जनाब नू शेर सुनाना है। किसे पूछे अल्लाह दा नबी ए बच्चा कहंदे ते गया है, अल्लाह दा नबी जेरे मुस्कुरा के आखन लगे, अली है नुल्ला। आबाद शाद रहो, सदा वास्ते रहो, शेर मुकम्मल हो जाए। अली है नुल्ला, अली है वज़नुल्ला, हाथ है नुल्ला, अली है वज़नुल्ला, हाथ यदुल्ला युदे अली लिसानुल्ला, चेहरा है वजहुल्ला, वीर मेरा लेके जगते, वीर मेरा लेके जगते। अल्लाह दे नबी आखदा पे रब वाले ते परने आ गया। आ दे पंज नारे पंज दी सवाल खड़ारे हैदरी, हलाली ते हरामी दी पहचान नारे हैदरी। लो जी, हूँ शारी आ गए ने। हूँ मैं मेरा दिल है भी, क्योंकि 13 रजब ना इलाके च सानू को खिलारे तो बाहर तो जाना ही है ना जी। मैं जो बाहर पढ़िया है ना, आज मैं तुम सारे ही सुना देना है।
ठीक है ना जी। यानी कि किबला ने उर्दू च फरमाया, कई बंदियां नूं मेरे हाले शायद कुछ गल दी समझ नहीं लगी, क्यों मैं साइयां दे मदाखाना चो सब तो छोटा मदा खान मैं, ते गल बड़ी ज़रूरी करना चाहता कि साहिवाल दे विच एक मुनकर ने, एक MNA ने आख्या जी कि मैं शिया नूं मुसलमान ही नहीं समझदा। मैं कि तुसीं सच्चा है, प्यो दा होवे ते शिया नूं मुसलमान समझे ना, क्योंकि जिन्ने हराम दे ने उस मौला अली नूं भोंकदे ने। ये क्योंकि लाइव प्रो 2 4 5 जगह ते मैं सुन ला, लाइव भी प्रोग्राम जा रहा है, मेरा वड्डा भरा आंदा पिया भी जो MNA बनी सानू जरूर दसी, ठीक है ना जी, क्योंकि ये जरूरी है। ए जे कुत्ते जो भी भौंकते हैं मौला अली नूं सिर्फ भौंकते हैं, क्योंकि भौंकना उन नहीं है जिंदा प्यो का पता कोई नहीं, तेनू तो आपदे प्यो का नहीं पता होना तो तू सानू काफर बनाई खोता है। लो जी, उनके वास्ते सिर्फ है 2 3 सतरां जनाब सुनान लगा, तो वेखना है भी इनका असर की होंदा। बावाज़े बुलंद सलवार नहीं, मैं तुहानू कसीदा इवें नहीं सुनाना, जरा सोहनी जी सलवात होवे। हो डक लवे डकने जिन्ने आन के, अली अली करना सीना तान के। वेलो मैं कित्थों शुरू होया ते कित्थे दा कित्थे लै गया। हुण तुहाडा भी हक बनदा मेरे नाल दे आजे, डक लवे डकना जिन्ने आन के, अली अली करना सीना तान के। डक लवे डकना जिन्ने आन के, अली अली करना सीना तान के। ओ डक लवे डकना जिन्ने आन के, अली दा खाने जुआ उनदा गाना भी चाहिए है। डक लवे डकना जिन्ने आन के, अली अली करना सीना तान के। डरना नहीं कूड़े हक जान के, अली अली करना सीना तान के। बहुत मेहरबानी, एक शेर जनाब नूं जरूर सुनाना है। लब ला तू खाकिया चाली दसिया, सानू ते सियाने आले इहो दसिया, इहो दसिया। लब ला तू खाकिया चाली दसिया, सानू ते सियाने आले इहो दसिया, इहो दसिया। लब दे नी हीरे कदी खाक छान के, करना सीना तान के। लो जी, हुण जनाब नूं किबला साहब ने दसिया है कि फतह खैबर 24 रजब ते यकीनन उस वक्त मेरे वालिद साहब की रूह खैबर च होगी, ठीक है ना जी। तो उन्होंने फतह खैबर ते एक सीधा खैबर का भाई इन्होंने लिए पढ़िया, वो भी बहुत पुराना सी, ते उन्हें अपना असर विखाया। अज जगह मौका वो ही है तो कसीदा हो रहा, ठीक है ना जी। तो हुण मेरा दिल है कि फतह खैबर तुहाडा दिल करता है ना सुनने नूं, क्योंकि इस तो वड्डा वेखो ना, अम्मा आख्या या अली तू खैबर फतह कीता ते असां रज रज खजूरां खाधियां, नहीं तो खजूर तो ही तंग सन। और यकीन जानो बजुर्ग भी पढ़ते सन कि जो सरकार अमीर अलैहिस्सलाम खैबर फतह करके आए ने ना, तो खैबर फतह के बाद जोड़े मदीने के बच्चे सन ना, सोने दियां पिल गोलियां नाल करके खेडते सन, कच दियां नहीं सोने दियां। किड्डी वड्डी गल है। तो कई साढ़े जाकर भरा, मैं किसी का की नुकसान करना या किसी की आखना, वो आते जी ओ जी मरहब नूं लम्मिया पा साडी फरमाइश ते, भावें वड्डे उन्होंने सारी जिंदगी मरहब नूं लम्मिया पाते रहे ने। तो जे खैबर नूं कढ़ दीए विचों इस्लाम दे, ते मेरा ख्याल है कि होर कोई एड्डी वड्डी गल भी फिर पिछे को नहीं। ये बहुत वड्डा एजाज है जेड़ा नाराए हैदरी। लो जी 39 दिन गुजर गए। वेखो ना एवं गल ही करनी है ना, जिंदे कोल कोई जिंदे कोल जी शै ना हो, आंदा जी फलानी शै ठीक नहीं, तो मर जाने जी शै आप पढ़ते सानू नहीं समझ लगती वो की है। वो जोड़े किराए के चमचे आए होंगे ने 4, वो एवं वाह 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 वाह। वेखो जी मैं इस गल का कायल हाँ, मैं किसी ते हिट नहीं कर रहा। ए उन्होंने पिछों तिकर भी बंदे बह के ही हथ चुकते पे ने।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਮਾਰ ਕਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਏਡੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਏਡੇ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਣ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਖੈਬਰ ਦੀ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਮਲਿਓ ਖੈਬਰ ਦੀ ਟੇਢੀ ਕਮਲੀ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਿਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਲਾਵਿਆ ਤੇ ਹਿੱਲਿਆ ਨਾ। 39 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਖੈਬਰ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਦ ਅਲੀਅਨ व ਵਲੀਅਨ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ? ਮਦੀਨੇ मस्जिद मेरे पीर अली तशरीफ फरमान, पीछे नौकर कंबर भी बैठा है। सरकार आख्या लब्बैक लब्बैक लब्बैक। कंबर ने आख्या मौला ये तो आप तो आला नू आखीदा है, तो मैं तो तुहाडा नौकर हाँ, तो होर बंदा को नहीं तीजा, ये किस नू आख रहे हो? सरकार आखन लगे कंबर गल्लां दा टाइम नहीं, तू जल्दी चल के घोड़ा तैयार कर, तो मैं घरों तलवार लई आवां। तवज्जो है ना, ढिला नहीं पैना, गल बड़ी वड्डी है। मैं घरों तलवार लई आवां। सरकारे अमीर घर दे पासे टुरे, कंबर घोड़े वाले पासे टुर पिया। उधरों बीबी पाक तबारकात वाले संदूक दे कोलों ही करके गुजरिया, तलवार न्याय में चई करके फड़क रही है। बीबी संदूक खोलिया, तलवार नू हत्थां ते रखिया। बीबी आखन लगी तलवार मेरे बाबे नू तो खैर है ना। नहीं नहीं, जिंदा वड्डा किते मुसीबत फसिया होवे तो उन्होंने पता लगता है। एक मिनट हुंदा उधर ध्यान हुंदा है, पर तुसीं थोड़ा ध्यान बदल लिया फिर आखना। तलवार नू बीबी ने हत्थां ते रखिया, आखन लगे तलवार ये दसा मेरे बाबे नू तो खैर है। बीबी फिजा दे हाथ तलवार की, आखन लगी फिजा ए हसनैन दे बाबे नू जाके तलवार दे, ते नाले उसनू पुछ के मेरे बाबे नू खैर है। उधरों जनाबे अमीर दरवाजे ते पहुंचे, अगों जनाबे फिजा आए, तलवार ही करके फड़ी, आखन लगे शाबाश फिजा मेरा अगला पंध मुकाया ही। सरकार घोड़े वाले पासे टुरे, बिस्मिल्लाह। सरकार घोड़े वाले पासे टुरे, तुसीं मेरे पासे वेखना, सरकार तुहानू खैबर नजर आवेगा। सरकार घोड़े वाले पासे टुरे, पिछों बीबी ने आवाज़ दी दरवाजे ते खड़े हो के, या अली पिछों आवाज़ देना कोई चंगी गल नहीं, लेकिन मैं आम मस्तूर नहीं, मैं बतूल हाँ। मैं आम मस्तूर नहीं, मैं बतूल हाँ। या अली मेरे बाबे नू तो खैर है। मेरा अमीर आखन लगा ज़हरा तेरे बाबे ते मुश्किल बन गई है, उन्हें मैनू छड्डिया ते मैं जा रहा, तो या अली मैनू किवें पता लग गई सी कि मेरे बाबे तो मुश्किल टल गई है? अमीर पिछा मुड़ के नहीं वेख्या, आखन लगे ज़हरा खैबर दियां इट्टां त्रुटन दे आवाज़ अगर मदीना मुसल्ले दे ना सुने तो मैं अली नहीं। उथे इट्टां टुटन ते आवाज़ आवे मदीने, ते फिर तो पता लगा ना मेरा पीर अली। आंदे ने लो जी है महाराज नू लम्या पा साड़ी फरमाए हैं ओ की बंदे हो तुसी, किस गल ते टुर गए जे? लो जी हुण मेरा अमीर आ गया। वो लकीर जिहड़ी उन्हें मारी सी ना जी, मेरे मौला दा पहला कदम लकीर तो अगे आया। महाराज थोड़ा परेशान होया भी अज तक इन्हां 39 दिनों तो कोई बंदा पार ही नहीं आया, ये केड़ा बहादुर है? उन्हें खिड़की खोली, उन्हें आख्या मैं आवां, ओ जिहड़ी 39 दिन गल आखदा मैं आवां। सरकार अमीर मुस्कुरा के आखन लगे अज तेरे आन की लोड़ नहीं, मैं अली जो आ गया। हाँ मैं अली जो आ गया। लो जी ओ आया नजूमी को, और नजूमी आ तू कम भारा लगता है। हाँ कम भारा हो गया, जरा पत्थरी फोलना। वो नजूमी नहीं करके पत्थरी फोली, परेशान बेचारा। अच्छा चल ठीक है। ऐ वेख वो के परेशान हो गया। उन्हें पिछों ठुडा मारिया, उन्हें कहा बोल जिमें 39 दिन बोलदा ने आख उवें। उन्हें कहा जी उवें होवे तो उवें आखा, तो काम ही उल्ट पुलट होया पिया। उन्हें कहा भी इन्हें मेरा हौसला पस्त किया है, इनू पत्थर की पड़ी दे नाल बन्नो, मैं खैबर फतह करके तो फिर आके इहदे नाल निबड़ांगा। वो शगिर्द लगे, उन्हें कहा उस्ताद क्यों आप भी मरना है, नाल सानू भी मरवाएगा, जो कुछ हैगा सही दस। उन्हें कि फिर जान बख्शी होवे तो फिर गल सही करांगा। महाराज आख्या भी जवान बहादुर बंदे की सिर्फ एक जुबान होंदी है, वो जिहड़ी गल कह दिंदा ना उहदे ते पूरा लैंदा। जे तेरी गल ठीक होई, जे तेरी गल ठीक होई तो फिर तो तू बच जा। उन्हें कहा मेरे तक आएगा तो तू करेगा ना, कम ही उल्ट पुलटे। उन्हें कहा गल कर होया की? लो जी मरहब ने ये गल की, नजूमी ने जेड़ा उन्होंने जवाब दिता है उसनू मैं कसीदा पे आखना। कोई फतह दा नारा ला गया है, इंज लगदा है, इंज लगदा है।
यानी कि इंज लगता है बंदा यार मैं कल खरे लाहौर जाना है, इंज लगता है भी जावांगा। इंज लगता तुसी याद रखना। तो मैं जनाब नूं मुकम्मल कसीदा सुनावा। कोई फतह दा नारा ला गया इंज लगदा है कोई फतह दा नारा ला गया ये नजूमी मरहब नूं दसदा पे चौधरी साहब ते तुसी वेखिया जे कैसा नज़ारा आंदा तुहानूं खैबर नजर आवेगा। कोई फतह दा नारा ला गया इंज लगदा है कोई फतह दा नारा ला गया इंज लगदा है कोई तो जो ला गया इंज लगदा है मैं कद के वेखी अफाला अज बदल गया ने चाला मैं कद के वेखी अफाला अज बदल गया ने चाला तो यो बेहाला कोई हर शय उता उड़ा गया है। बहुत मेहरबानी। उन्हें आख्या भी अच्छा तू मैनू डराना पिया। उन्हें कहा कोई इस तो अगे भी पता ही। उन्हें कहा पता तो मैनू सारा इत्थों डरना पिया। उन्हें कहा मैं तेनू खुली छुट्टी दी है, सही गल दस जेड़ी नजूमी ने मरहब नू सही गल दसी है। मैं तुहानू छांगे मांगे च सही गल पिया दसना ते तवज्जो मेरे पासे करना। ठीक है मजबूर नजूमी मौसम दा हाल सुनाया। क्योंकि वेखो ना जी आप अंदर कमरे चो सब बैठे हुए तो काका वेखी जाके बाहर कैसा मौसम है, ठंड है, धुंध है या धुप निकल आई है। इवें है ना नजूमी खैबर दा हाल मरहब नू पिया दसदा है। ठीक है मजबूर नजूमी मौसम दा हाल सुनाया। ठीक है मजबूर नजूमी बड़ी खूबसूरत है मौसम दा हाल सुनाया। अज रात मैं ख्वाब च तकिया कोई नवा परौना आया। नवा परौना आया। चलो खैर शेर मुकम्मल हो जावे। आखिरी जड़ी लाइन है ना जिवें दूजी सुनी जे आखिरी भी एवें सुनी है। ठीक है मजबूर नजूमी मौसम दा हाल सुनाया। अज रात मैं ख्वाब च तकिया कोई नवा परौना आया। अज रात मैं ख्वाब च तकिया कोई नवा परौना आया। तारीख दिया सतरा को किला दा कुल दर को तारीख दिया सतरा को किले दा कुल दरा को इन खैबर दे पत्थरा तो ओ अली अली करवा गया है। बाबे रंदे दी जिवें मरहब परेशान सी ना बिस्मिल्लाह नजर अल्लाह याद रखना दिन माशर दे सैयद दी गल ना होवे ए कब्रे हुसैन दे हाथे मैं मुजरम तुहाडा। जिवें मरहब परेशान सी अली तो इवें दिन माशर दे जन्नम वाले जन्नम नूं टुर जाणगे। एक रह जाएगा कबीला ते मुछां नूं हत्थ मारेगा जन्नत जान ली। आवाज़ें गैबी आएगी रोक लो बीन को। एक सवाल बाकी है वही सवाल है मौला अली दी वलायत दा नारे जियो सैयद। लो जी वेखो ना खैबर च भी सईदा कमाल की तो छांगे मांगे वेखो सैयद ने हैं ये सईदा दी मेहरबानी। लो जी मरहब आ गया आखन लगा वार करो। सरकारी अमीर मुस्कुरा के आखन लगे साढ़े वार के बाद गुंजाइश ही कोनी हूं, दिल का शौक पूरा कर लै। उस वार किया सरकार अमीर वार नूं रद्द किया। एक धूर फटी किले ते लोग बीबियां औरतां मर्द जवान बुढ़े जड़े वेख रहे सन धूर जू फटी। उन्हें नजूमी नूं पूछा नजूमी नजर कुछ नहीं आगा दसा होया क्या। नजूमी उस पासे वे क्या आखन लगा हाथी उठिया समझो है कहर जलीदा।
مہربانی شیر مکمل کر دیواں انہاں لوگاں پوچھیا نجومی دھوڑ اٹھی ہے نظر کچھ نہیں آندا سانو دسا ہویا کیا ہے نجومی آکھن لگا ہاتھ اٹھیا اتاولی دا سمجھو ہے کیر جلی دا ہاتھ اٹھیا اتاولی دا سمجھو ہے کیر جلی دا عمل کل لو موت نے دسیا او ہو گیا وار علی دا ملکل موت نو بھی نہیں پتا لگا بھی وار کیڑے ویلے ہو گیا ہے شیر مکمل ہو جائے ہاتھ اٹھیا اتاولی دا سمجھو ہے کیر جلی دا ملکل لو موت نے دسیا ہو گیا وار علی دا ملکل لو موت نے دسیا ہو گیا وار علی دا ہر بھارا تے ہر لا پیا آنکھیں مولا ہر تے ہر ہولا پیا کہ مولا مولا ہر پاسے تو گیا رولا کوئی مرحب نو پھڑکا گیا ہے آواز و شاد رہو یہ تو ہو گیا تھوڑی ساڑی خوشی واسطے میں نے اچھی طرح یاد ہے بس میرا مصائب بھی اندے ویچی ہے کیونکہ بھائی مصائب خان نے تشریف فرما نے بہت اچھا مصائب پڑھنا لینے دل ہے کہ میں اس امام دے متعلق تھوڑا جارد کرنا جاندے 19 پتران تے 18 دیاں کیونکہ مضمون میں نہیں پڑھنا بغداد دے وچ میرا امام قید ہے ایک نجومی کیونکہ وہ یہودی ہے مسلمان نہ دربار چاہ کے آکھن لگا ہارون نو بھی میرے کو ایک اے موجزہ ہے میں آنا ساڑھا مذہب سچا ہے جے تو ہڈے چکو کر سکدا ہوئے تے میں نو بھی کھاؤ موجزہ کیا ہے اس کو انہیں کھجور دی گٹک پھڑی زمین چ رکھی آسمان دے پاسے ویکھیا ایک گٹھ برابر درخت بنیا درباری حیران ہوئے اس نے دوسری گٹک کھڑی ہارونو دیتی ہے اللہ پھڑ تو بادشاہ ہیں اے میں نو کھجور دا درخت ڈک بنا کے وخا دے ہارون پریشان ہویا وزیر مشیر انہاں گلاں واسطے ہوندے نے سمجھدار ہوندے نے انہاں کہا بھی گل سن میری اپنے کول تو کوئی جواب نہیں لیکن ایک کم ہو سکتا ہے انہیں کہ کیویں انہیں کہ جڑا اپنے قید دے وچ قید خانے دے وچ قیدی ہے نا ایک کم وہ کر سکتا ہے اس آکھیا آپا انہیں ظلم کیتے نے ہوندے تھے یہ کیویں ہو سکتا ہے وہ اپنی گل ملنے انہیں آکھیا اسلام تیرے پیو دا نہیں اسلام دے وارث او نے تیری خاطر انہاں نہیں آنا انہاں اپنے دین دی خاطر آنا ہے دین تے جدوں بھی مشکل بنی ہے نہ سجدہ ہی دین سہارا دیتا ہے اب آج رہو واسدے رہو مکسر کراں میرے امام نو دربار چ بلایا واسدے رہو شاءاللہ اپنے کسے دے گام چ نہ رو میرا امام آ کے دربار چ بیٹھے نے آکھن لگے نجومی نو کیا تیرے کل علم ہے اس نے پھر ایک گٹک کڑی زمین چ رکھی آسمان دے پاسے ویکھیا گٹک زمین چ رکھ کے تھوڑی دیر دے بعد ایک گٹھ برابر درخت بنیا میرے امام نے آکھیا نجومی بس اتنا ہی علمی یا اس تو اگے بھی کچھ جاننا ہے انہیں کہا جی جو علم میرا سی میں تنوں دستا ہے تسی اتنا ہی بنا کے کیونکہ وہ امام تو واقف نہ اتنا ہی بنا کے بکھا دیو میرے امام دے ہاتھ تے گٹک آئی زمین چ رکھی میرے امام نے اتنا آسمان دے پاسے نہیں ویکھیا گٹک لے کے اس طرح زمین چ رکھی بس یہی کر کے زمین دے پاسے ویکھیا ہے پورا ایک درخت بن گیا اس تا گٹھ برابر بنایا نا پورا درخت بنیا نجومی پریشان ہویا
میرے مولا آکھیا نجومی اگر آکھیں تو بے موسمہ پھل بھی لواں، بے موسمہ پھل بھی لواں۔ نجومی قدمہ تے جا گیا، وہ درباری آکھن لگے ہون بڑی چڑ چڑ پیا کردا سا، ہون قدمہ تے ساڑے جڑا قیدی تو دے قدمہ تے ڈگا پیا ہیں۔ انہوں نے کہا گل سنو میری، تھوڑا قیدی ہووے بے شک ہووے، لیکن جڑی گل میں سمجھیا نا وہ یہی ہے، سب تو پہلے تا انہیں امام دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آکھیا مولا مینوں کلمہ پڑھاؤ، مینوں مسلمان کرو۔ مولا کلمہ پڑھایا، انہوں مسلمان کیتا۔ درباریاں آکھیا ہن کلمہ پہ پڑھنا ہے، پہلے بڑیاں گلاں پہ کردا سا۔ انہوں نے کہا گل سن میری، میں نجومی ہاں، میں ستاریاں دے حساب تو واقف ہاں۔ 24 گھنٹیاں دے وچ ایک ستارہ ایسا ہے جڑا ہر انسان دے سر تو گزردا ہے، اس وقت جیڑی وہ گل کہندا ہے وہ پوری ہو جاندی ہے۔ میں گٹک ادو رکھدا سا جدوں ستارہ میرے سر تے آندا سی، میں گٹک رکھدا سا وہ درخت بن جاندا سی۔ میں گٹک رکھ کے ہاتھ چکیا ہے، ستارہ اگے گزر گیا ہا۔ نجومی نے آکھیا میں اس سید نو، اس مومن نو گٹک دیتی ہے، اس زمین تے رکھی ہے، وہ جتھے گیا ستارہ اتھے واپس آ کے آئے، اس قیدی دے سر دا طواف کردا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا میں کیونکہ صرف ستارے دا محتاج ہاں، یہ جڑے ستارے نے اس قیدی دے محتاج نے۔ آباد رہو، صدا واسطے رہو۔ دشمنان دا دربار ہون کیونکہ وہ مسلمان ہو چکیا سی، جیڑی اس بھائی جان گل کیتی ہے بس او اندے چ فضائل بھی ہے، اندے چ مصائب ہے۔ میں کیونکہ اتھی اپنے اختتام کر دینا ہے۔ اس نجومی نے بادشاہ وقت دے پاسے ویکھ کے، وزیرہ مشیرہ دے پاسے ویکھ کے گل کیڑی کیتی ہے، حل ہوں گے تیرے دین کے سارے معاملے۔ آج جس مقصد واسطے کٹھے ہوئے ہیں سی، تیرے دین کے سارے معاملے۔ نجومی انہاں درباریاں نو ہارون نو آکھیا حل ہوں گے تیرے دین کے سارے معاملے، حل ہوں گے تیرے دین کے سارے معاملے، حل ہوں گے تیرے دین کے سارے معاملے۔ دامن امام موسی کاظم کا تھام لے، حل ہوں گے تیرے دین کے سارے معاملے۔ نجومی درباریاں دے پاسے ویکھ کے، میرے مولا دے پاسے ویکھ کے، ہاتھ جوڑ کے درباریاں دے نال جڑی گل کیتی ہے، یہ قید میں بھی کتنے عجیب و غریب ہیں، یہ قید بھی کتنے عجیب و غریب ہیں، حق ان کے قریب، یہ حق قریب ہے، ان کے قریب ہو کہ تو جنت مقام لے۔ آباد و شاد رہو۔ میرے امام نو دوبارہ قید خانے چلے آئے۔ میرا امام صبح تو شام، شام تو صبح اللہ دی عبادت جو مشغول روانا۔ ایک شخص دا گزر ہویا ہے، میرے امام آواز تھی ایوب، اس پیچھا وال کے ڈٹھا ہے، نظر کچھ نہیں آیا، خواب خیال سمجھ کے پھر اگے ٹرے آئے، میرے امام وات آواز تھی ایوب، اس نے خواب خیال سمجھ کے اگے قدم رکھیا ہے، جا دروگے اس نے آکھیا بھی وہ جڑا قیدی ہے تینوں آواز دیندہ ہے۔ ایوب آدھا بغداد دے وچ کوئی قیدی میرا واقف نہیں۔ اس آکھیا اس گل دا مینوں علم نہیں، لیکن او قیدی تینوں بلا رہا ہے۔ ایوب ٹردہ ٹردہ قید خانے دے دروازے تے آیا ہے، قید خانے دے اندر نظر ماری، نظر کچھ نہیں آیا۔ میرے امام دی آواز آئی، ایوب میں تینوں سڈے آئے، کسے کم دی غرض نال آیا ہے۔ ایوب آکھن لگا میں اپنے مولا امام موسیٰ کاظم دی تلاش وچ آیا، میں محلہ چ لبدا رہا، مینوں امام نظر نہیں آیا۔ میرا امام رو کیا دے اگر تینوں تیرا امام مل ونجے۔ اس آکھیا قیدیاں دی دعا وچ بڑا اثر ہوندا ہے،
میرے امام نے مدت دے پریشان وال چہرے تو ہٹائے، نور چمکیا، قدمہ تے ہتھ لا کے آدھا ہے میں نو بھول پہ پہنچ نے تو میرا ستمہ امام موسیٰ کاظم تے نہیں، ہائے 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 آباد رہو، صدا واسطے رہو، شالا اپنے کسے گاہ میں جنہ رہو بس ایک شعر ہی پڑھنا ہے۔ ایوب کس مقصد واسطے آیا؟ مولا دھی جوان ہے، اس دی شادی کرنی ہے، کچھ پیسیاں دی لوڑ پئی ہے، مولا ہن تواڈی یہ حالت ویکھ کے نا میں کچھ مانگ نہیں سکتا۔ میرے امام نے رو کے آکھیا ایوب جس وقت تو گھروں ٹرے ہیں نا میں موسیٰ کاظم تے اے فرض ہو گیا میں تیرا مسئلہ حل کراں۔ کاغذ قلم دواز لایا، ایوب کاغذ قلم دواز لے آیا، بادشاہ دے پاس ایک خط لکھ، مولا کیا لکھنا ہے؟ لکھ موسیٰ کاظم تو میں اتنے پیسے لینے نے، میں نے پیسے لے کے دیتے جان۔ موسیٰ ایوب رو کے آکھن لگا ہے مولا پہلی گل تے میں توڑے تو کچھ لینا ہی نہیں، اگر میں لینا بھی ہو گیا میں ایک کام نہیں کر سکتا۔ مولا کیا میں تنوں امر دینا؟ ایک کام کر، اس درخواست لکھی حاکم وقت نوں دیتی، حاکم وقت دا دل بڑا خوش ہویا، یہ کوشش کرتے سن کوئی نہ سیدان دی کمزوری ملے۔ آکھا لگا قیدی نو بلاؤ، میرا امام دربار چاہ گیا، مختصر کرتا قیدی اس دے پیسے دیمنے نے؟ مولا کیا ہاں دیمنے، یہ دے پیسے دیندہ کیوں نہیں؟ میرا امام رو کے آکھن لگا 14 سال میں نو گزر گئے نے اس قید خانے چ، وہ جڑا قیدیاں دا الونس بندہ ہے نا حکومت آج تک میں نو دیتا ہی نہیں، میں کتھوں دیندہ؟ میں تو تھوڑی قیدے چاہ، وہ گھروں دینی گل لائی، حساب کرو، حساب کیتا، پیسے جمع کر کے امام دے پاسے رکھے، امام نے او تھیلی پیسے علی ایوب دے سامنے کیتی، ایوب نے پیسے گینے، قدمہ تے ٹکر مار کے رو کے آدھا مولا تھوڑی عظمت دی قسمیں جتنا ذہن کرو بنا کے ٹورے آئیں اتنے ہی پیسے ہیں۔ ایوب رنا ہے، مولا کہا لگا ایوب جدوں بندہ مقدمہ جدہ ہے نا او خوش ہوندہ ہے، تو رو رہے ہیں؟ ایوب رنا ہے۔ مولا کیا کیوں رو رہے ہیں؟ مولا میں اس واسطے رو رہا میری ایک دھیے تھوڑیاں 18 دھیاں نے، میرے امام نے منہ تے ماتم کیتا، ایوب دے پاسے وے کیا دینے ایک ہوک سی اٹھی ہے دل بے قرار میں، ایک ہوک سی اٹھی شردہ پرسا جو امام موسیٰ کاظم بے قرار میں، میری 18 بیٹیاں انتظار میں، تیری تو ایک بیٹی ہے ہمت سے جی میں نوکراں، مولا تھونوں اپنے حفظ و امان رکھے، اپنے سوا کسے گاہ میں جنک، میرے امام دیاں دھیاں مدینے تشریف فرمان، بس ایک خط لکھ دھیاں نے ایک بابے دے پاس ایک خط لکھے آج قید خانہ بغداد، بابا ایک خط تیرے پاس سے بھیج دیا، اس خط دا جواب دے میں جڑا بی بیاں میریاں پاک سینہ خط لکھا ہے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نو رو کے آدھیں بابا اس ملک دے کچھ قانون لکھیں تے جڑے ملک تے ڈراجے اساں نہیں سنیا کہ شاہدہ ہوئے اتنا سخت خط دے وچ تے باؤں تھی مغموم مزاج تیڈا پتر رضا اجا کب سن ہے ساڑے کون بر سیادہ